Pangina mo! Tragado rin naman yung driver. May isang bangkay ng lalaki na RC, yung SP800 ng ano yun, ng Mio. SP ano? SP800. Mas mahal. Mag-mags ka Plus. yung SP800 o yung RB ko yun. Mag-ano na lang. Na, test it. Pero kasi kung ganun. Guys, yan. Yung ating Magic Star na version 6 na MDL yan. Ito yung malaki na MDL guys yan. Ito yung ating dalawang MDL yan. Yan, ganyan kalalaki yan guys. May fan na rin yan. Tapos, meron na rin tayong bracket syempre. Bracket. Ito yung mga tornilyo natin. Yan, yung mga bolts natin. Tapos, ito yung ating pinakabalas yan. 4 wires na rin yan guys yan. Yan, ito yung ating ground. Tapos meron yan puti, dilaw. Tapos pwede natin pagsabayin yung puti tsaka yung dilaw. Or puti lang yung low mo or dilaw lang yung high mo. Yan. Check out nyo na yan sa Yellow Basket. Yan guys, pag nakita mo to, magpalit ka na ng brake pad mo. Yan. Meron tayong available na Dyno Pro na brake pad na. Magandang klase yung pinaka pad nyan guys. Yan. Yan, makapit na makapit yan guys. Siyempre, marami tayong pang ano, meron pang NMAX front, MIUI 1, MIUI front. Tapos meron NMAX rear yan. MIUI Sporty front. Tapos may pang Wave 125. Tapos pang click yan. Marami pang iba guys. Yan. Pag nakita mo to, magpalit ka na ng brake pad mo. Agapan mo na yan guys. Napaka-importante ng safety yan. Yan, sa Yellow Basket yan. Meron tayo yan guys.
Guys, pag lumabas sa FYP mo to, yan, mag-change oil ka na. Yan, para sa mga scooter na motor dyan guys, Motul. Yan, 10W40. Mag-change oil ka na guys, wag puro gamit. Wag puro siga, sigamit lang. Mag-change oil ka rin, baka umabot ka sa change oil. Hello guys, pag dumaan sa FYP mo to, mag-change oil ka na. Wag ka puro gamit lang guys. Yan. Mag-change oil ka na para sa mga scooter natin, 800ml, Honda Click, mga Mio. Wag lang puro sigamit lang. Mag-change oil ka na, baka mapa-change oil ka pa. Yan, pag nakita mo to, magpalit ka na ng gear oil mo sa mga naka-scooter dyan. Yan guys. 120ml, pwede sa Aerox, NMAX, Honda Click, Mio. Yan, pwede magpalit ka na. Baka luma na yan, baka madumi na yung gear oil mo, magpalit ka na. Guys, meron tayo ditong OBD scanner. Yan guys, pwede sa mga motor natin yan, Yamaha, Honda, sa sasakyan din guys. Yan, pwede. Ito lang ilalagay natin. Meron din tayong adapter pang Yamaha guys. Yan o, check out mo na yan sa Yellow Basket guys. Yan. Kung gusto mo mag-scan, mag-delete lang ng code, yan, mag-check ng RPM, download mo lang yung app, tapos magagawa mo na yan guys. Yan, check out mo na yan guys. Meron tayo ditong liuha na CDI. Yan, Universal CDI na 4-pin guys, battery operated liuha. Yan o. Yan o, sa mga gusto mag-convert dyan, Honda Wave or kahit anong motor na carb type, pwede to, i-convert nyo na yung motor ninyo. No Limit CDI na 4-pin battery operated. Yan, check out na yan sa Yellow Basket guys.